बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद वड़ाइच। जी नाज़रीन, हुकूमत ने यह फैसला किया कि रेलवे के किरायों में 20 से 30% तक इजाफा करे और साथ ही ये खबरें आ रही हैं कि 20,000 मुलाजमीन को ना सिर्फ फारिग कर दिया जाएगा बल्कि 39 मुसाफिर ट्रेनें भी बंद कर दी जाएंगी। इससे पाकिस्तान के गरीब आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पहले इस हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट और उसके बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बर्रेसगीर में अंग्रेज ने रेलवे की पहली पटरी 13 मई 1861 को बिछाई। फिर देखते ही देखते ये सिलसिला फैलता गया और पाकिस्तान बनने तक अंग्रेज की जानब से 8,700 किलोमीटर से लंबा ट्रैक बिछाया जा चुका था। अंग्रेज तो यहाँ रेलवे को मुनाफा बख्श अदारा बना गया जो 70 की दहाई तक मुनाफा देता रहा। बाद अदा रेलवे में मेरिट को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से आज रेलवे 111 अरब रुपए से ज्यादा खसारे का शिकार है। 85 मिलियन लोग सालाना ले जाते हैं तकरीबन, उसमें 83 मिलियन जो है ना ये इकॉनमी क्लास और जो सेकंड क्लास के मुसाफिर, तो ये तकरीबन 98% बन जाते हैं। आम आदमी की सवारी है, सालाना कोई 12.5 तकरीबन 13 अरब रुपए का ऑपरेटिंग डिफिसिट है, यानी गाड़ियाँ चलाने से हमें नुकसान हो रहा है। जो टोटल डिफिसिट है वो तकरीबन इसके डबल हो जाता है। 120 तकरीबन ऐसी ट्रेनें हैं हमारे सिस्टम में जो कि इस बीमारी का जड़ है। कुछ अरसा कबल तक रेलवे के पास 520 इंजन, 234 मुसाफिर और दर्जनों मालगाड़ियां थीं, लेकिन इन दिनों 156 इंजन रेल गाड़ियों को खींचने के लिए बचे हैं, बाकी स्क्रैप में बदल गए हैं। रेलवे की आमदन 22 अरब रुपए रह गई है, जबकि अखराजात 50 अरब रुपए से तजावज कर गए हैं। माल बरदार गाड़ियों को NLC और मुसाफिर ट्रेनों को ताखीर और शेड्यूल के गलत तरतीब देने, करप्शन, सियासी मुदाखलत और अकरवा परवरी ने इस हालत तक पहुँचाया। हुकूमत को चाहिए कि इस जो करप्शन हो रही है, इसमें जो करप्शन पैसा खा रही है, मुसाफिर तो पैसे दे रहे हैं, किराए भी भर रहे हैं, लेकिन जो करप्शन हो रही है उसको ख़त्म करना चाहिए ताकि आवाम को सूखा सांस आ सके। इधरों किराया ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, अगले ने बसां ਦਾ ही सोचना है जिधर घट होया। ये तो नहीं है भी वो हुण ट्रेन उन्हें मुल ले ली है। वही 40 साल 50 साल पहले जैसी पैसेंजर सीट्स हैं, बोगी हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। तो आई थिंक कि अगर कोई करप्ट पर्सन को निकाल दिया जाए तो रेलवे इम्प्रूव हो सकता है। आज पाकिस्तान रेलवे की हालत ये है कि इसके पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने समेत रेल का पहिया चलाने के लिए डीजल खरीदने के पैसे तक नहीं है। हुकूमत ने गरीब की सवारी रेल को बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम न किया तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान रेलवे का नामो निशान मिट जाएगा। जी उड़ाई साहब, गरीबों के पास तो एक ही सवारी बची थी रेलवे, शायद वो भी हुकूमत जो है वो छीनने पे आ गई है। आखिरी सांसें ले रहा है रेलवे भी, क्या लगता है आपको? नहीं लगता तो ऐसे ही। देखें रेलवे जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो इसकी जो नेटवर्किंग है पूरे मुल्क में, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ख़ास तौर पे जो लॉन्ग रूट्स हैं उसमें जो गरीब लोग हैं वो रेलवे को यूज़ करते हैं। अब कराची से अगर लाहौर किसी ने आना है या पेशावर जाना है तो उसके लिए जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब जो आदमी है, अमीर आदमी तो हवाई जहाज़ पे बैठ जाता है, वो 10,000 किराया भी दे सकता है, लेकिन गरीब आदमी नहीं दे सकता। उसके लिए यही एक ऑप्शन बचती है कि रेलवे के ऊपर वो बेशक रेलवे जितना भी उसको ख़राब करे, जलील करे, हाँ, उसके साथ जो कुछ भी हो, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो अब जो है वो रेलवे के साथ जो कुछ हो रहा है, देखिए ये इतना बड़ा मसला है, मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी का मसला है, हर गरीब आदमी का मसला है, और आपके मुल्क की आपके लिए एक तरह से 80% जो पॉपुलेशन है उसका ये मसला है कि रेलवे जो है हमें हर जो नई गवर्नमेंट आती है एक नई लोरी सुना देती है। ये बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करते कि ये एहसास किसी को नहीं है कि अच्छा जी ये गरीबों की सवारी है और गरीब इस पे सफ़र करते हैं। अगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो फिर क्या होगा? ये कोई सोल्यूशंस नहीं है जो सोल्यूशंस अच्छा जी इतना किराया बढ़ा दें वो ठीक है। किराए जो है वक्त के साथ साथ अगर अखराजात बढ़ते हैं तो उसका शिफ्ट कुछ करना होता है मुसाफिरों के ऊपर, जो भी बेनिफिशरीज होते हैं उनके ऊपर शिफ्ट करना होता है, लेकिन यह है कि उसकी भी कोई लिमिट होती है। 20 से 30% जो है उसका ब्रेकअप मैं देख रहा था मुख्तलिफ शोबों में, वो अजीबो गरीब किस्म का फ़लाँ ट्रेन में इतना है, फ़लाँ रूट पे इतना है और फ़लाँ जो फैसिलिटी उस पर इतना है, तो वो अगर कर देंगे तो उसके लिए तो ये भी फिर नहीं रहेगी। फिर साथ ये खबरें हैं जी कि इतनी कोई 40 के करीब 39 ट्रेनें जो बंद की जा रही हैं, और ये सारी की सारी बेसिकली ये जिस चीज़ को शो करती है वो मिस मैनेजमेंट है। अच्छा, ये बिल्कुल ये नहीं है कि जो बातें की जाती हैं कि फलां मसला, अगर कोई भी मसला है जो जिन चीज़ों से एट्रीब्यूट किया जाता है रेलवे के फेलियर को, उसका तल्लक जो है वो मिस मैनेजमेंट से, उसका तल्लक बिल्कुल ना तो आवाम से है, ना आम आदमी से है, और ना ही कोई आप कह लें कि एक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को वो ब्लेम करते हैं जी फलां ने किया फलां। मसला ये है कुछ रेलवे की मैनेजमेंट है,
وہ جو کوئی بھی ہے اس میں منسٹرز بھی آتے ہیں اور جو سٹنگ ان کے جو پرماننٹ آفیسرز ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں کہ وہ اپنی خرابیاں ریلوے نے آج تک دور نہیں کی. آپ نے بالکل یہ صحیح کہا کہ جب انگریز یہاں پہ چھوڑ کے گئے تو وہ آلموسٹ کوئی 8,700 کلومیٹر کا ریلوے ٹریک تھا. بالکل دیکھیں آج اگر آپ دیکھیں تو آج بھی وہی ریلوے ٹریک ہے, اس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. کتنا اضافہ کیا ہے اس میں صرف ایک ڈی جی خان سے کشمور تک کا چھوٹا سا روٹ ہے, وہ نیا ریلوے ٹریک انہوں نے بچھایا ہے. اور ایک وہ کھوکھرا میرپور خاص ہے کھوکھرا پار جو ریپیئر ہوا ہے 1965 کی جنگ کے بعد بند ہو گیا تھا. انڈیا اور پاکستان کا جو روٹ ایک یہ ہے جو واگا ہے لاہور اٹاری جو ہے امرتسر جو جاتی ہے ٹرین, دوسرا وہ روٹ تھا. ٹھیک ہے, تو وہ روٹ دوبارہ بحال ہوا ہے تو اس کو ریپیئر کیا ہے. ایک یہ کریڈٹ ریلوے لے سکتی ہے. باقی پورے ملک میں انہوں نے کیا کوئی نیا ٹریک نہیں بچھایا بلکہ بے شمار روٹس جو انگریزوں کے دور میں تھے. بھائی صاحب کمال تو یہ ہے کہ جو پہلے روٹس تھے ان کی بھی حفاظت نہیں کی گئی. نہیں, بے شمار ایسے روٹس ہیں جہاں پہ ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں. آپ کا دیکھیں یہ جو آپ کے جس ریلوے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی براڈ گیج جس کو کہتے ہیں 5.6 جو فیٹ ہے یہ اس کی چوڑائی ہوتی ہے. یہ بڑی جو آپ ٹریک چوڑا ٹریک جو ہوتا ہے, جو چھوٹا ٹریک تھا وہ کوئی 2.5 فٹ کے قریب ہوتا تھا. وہ جو آپ کے پہاڑی علاقے ہیں جیسے بنو ہے, لکی مروت ہے اور ٹانک ہے, ان ایریاز میں وہ ٹوٹل بند ہو گئے ہیں. اچھا, وہ تو ٹوٹل اس عرصے میں بند ہو گئی. جو براڈ وہ تو غالباً فوجی کاموں کی ترسیل کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. ہاں وہ نہیں, جو پہاڑی علاقے میں انڈیا میں اب بھی امبالہ سے لے کے شملہ تک جو ریلوے ٹریک انگریزوں کے زمانے کا بچھایا ہے اس پہ ٹرینیں چلتی ہیں. پہاڑی علاقوں میں جو ریلوے ٹریکس ہیں وہ یہ چوڑے نہیں ہوتے, وہ چھوٹے ہوتے ہیں, تو وہ اب بھی چلتے ہیں. بڑا سکسیسفلی وہ روٹ ہے, اس میں کوئی 100+ جو ٹنلز آتی ہیں اور اس میں بڑا لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو پہاڑی علاقے میں سفر کرتے ہوئے. ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ ہم نے وہ تو ویسے بند کر دیے اور باقی جو روٹس ہیں ان میں بے شمار ایسے روٹس ہیں جو بند کر دیے گئے ہیں. وہاں پہ جو اس کا سکریپ ہے لوگ اکھاڑ کے لے گئے ہیں. ریلوے کے جو وہاں پہ ان کی جو ریلوے ٹریک ہے وہ اکھاڑ کے لے گئے ہیں, لوہا اکھاڑ کے لے گئے ہیں. یا پھر ہمارے جو سیاستدان ہیں ماضی کے بے شمار ایسے ہمارے جو وزیر اعظم بھی رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی وہ ان کی فیکٹریوں میں اس کو سکریپ کے طور پہ یوز کر لیا گیا ہے. یہ الزامات بھی لگتے رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اس نے ریلوے اتنا بڑا آپ کہہ لیں ایک طرح سے وہ اتنی بڑی آرگنائزیشن تھی, اتنے جیسے سٹیل مل ہے نا سملرلی ریلوے ہے. ہر ایک نے اس کو سورس آف انکم بنایا, وہ پولیٹیشین ہو یا وہ کوئی فوجی منسٹر ہو یا وہ کوئی دوسرا جو ہے ان کا اپنا آفیسر ہو, کسی نے بھی اس کو معاف نہیں کیا. وہ لوگ جن کی روزی روٹی سے وابستہ تھی انہوں نے بھی معاف نہیں کیا اور مسافر بھی معاف نہیں کرتے. وہ بھی بلا ٹکٹ بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ اوورآل پوری جو سٹوری ہے اس میں بڑا خوفناک ہے. اور غریبوں کی سواری جو ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو ہم غریبوں کی سواری اس لیے کہتے ہیں کہ ریلوے اب جو ہے اس کا جو خسارہ ہے وہ کوئی 111 ارب روپے کے قریب ہے. بالکل ہے. دیکھیں اس کی جو آمدن ہے وہ سالانہ وہ 22 ارب روپے کے قریب ہے, لیکن اس کا جو خسارہ ہے وہ اس وقت جو ٹوٹل ہو چکا ہوا ہے وہ 111 ارب روپے کے قریب ہے. کہیں نہ کہیں سے تو میٹ ہونا ہے. سملرلی جو آپ کی دوسری طرف وہ پی آئی اے ہے, اس کا جو خسارہ ہے اس کا جو اپنا خسارہ ہے وہ 80 ارب روپے کے قریب بنتا ہے. بالکل. اب جو مسافر سفر کرتے ہیں اب دیکھیں گے جو بینیفٹ آگے مسافروں کو ہوتا ہے وہ ریلوے میں 9 کروڑ کے قریب لوگ سالانہ سفر کرتے ہیں. اچھا, 9 کروڑ کے قریب. دیٹ مینس کہ آپ کا ہر دوسرا بندہ سال میں ایک دفعہ ریلوے کے ذریعے سفر ضرور کرتا ہے. جب کرائے بڑھنے سے تو وہ 9 کروڑ کافی متاثر ہوں گے نا, شاید وہ ریڈیوس بھی ہو جائے. ڈیفینیٹلی ہوں گے. اور دوسری طرف جو پی آئی اے ہے جس کو ہم فیڈ کرتے ہیں, پی آئی